अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान के एपिसोड 107 लेकर हाजिर हुए हैं। और हम ये स्टार्ट करें, एक ही रिक्वेस्ट, सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक रिस्पॉन्स देंगे। ओके, ये पहले ही मैंने से आपा कर दिया, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। 450 लाइक और 150 कमेंट करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मेरी मेहनत की कदर करते हुए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। चलें पढ़ते हैं नावल की जानिब। यूसुफ ने कहा मामा उठ जाओ, मामा उठ गई। यूसुफ ने कहा था मामा उठ जाए, मामा उठ गई। यूसुफ ने कहा था सुल्तान पागलों की तरह कमरे की तरफ भागा। शहरियार और मैदब इसके पीछे पीछे भागे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर सुल्तान दीवानावार भागता हुआ नूर के करीब आया। नूर को देखकर वो जहाँ था वहीं जामिद हो गया। आंखें पलकें झपकाना भूल गई, दिल धड़कना भूल गया। सांस जहाँ थे वहीं अटक कर रह गई। कुछ लम्हे वो यूं ही खड़ा नूर को देखता रहा, जिसकी आंखें खुली हुई थी और आंखों के कोनों से गरम सियाल बह रहा था। इसकी बादामी बाल सियाल बहकर इसके बादामी बालों में जज्ब हो रहा था। नूर सुल्तान के लब हिले। वो एकदम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इसके एक हाथ में यूसुफ था। इसने अपना दूसरा हाथ नूर के सर पर रखा और सर से ले जाते इसके गाल को थपथपाने लगा। नूर की आंखों से गरम सियाल और तेजी से बहने लगा। शहरी, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, हमें नूर को लेकर हॉस्पिटल जाना है, सुल्तान ने खुशी से लबरेज आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ खुशी से कँपकँपा रही थी। इसकी नूर ने आंखें खोल दी थी। इसकी कुर्बानी, इसके 2 साल का इंतज़ार रहेगा नहीं गया था। इसकी इबादतें, इसका अल्लाह पर कामिल यकीन इसकी नूर को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आया। शहरियार नम आंखें ली जल्दी से कमरे से निकला और इस हॉस्पिटल में फ़ोन किया जिसमें नूर का इलाज चल रहा था। इन्हें सारी सिचुएशन बताई और जल्दी से एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा। शहरियार के पीछे पीछे मायदा भी कमरे से निकल गई थी, क्योंकि इसे भी खुशखबरी सबको सुनानी थी। नूर सुल्तान ने इसकी खुली आंखों को अपने पोरों से छूते हुए इसका नाम लिया। नूर की पलकों में हल्की सी झुंबिश हुई। एक लम्हे को सुल्तान को लगा शायद वो गलत देख रहा है। इसकी सांस जैसे रुक सी गई। इसने पलकें झपकाई। दोबारा देखा, नहीं ये वहम नहीं था। वो जाग चुकी थी, वाकई जाग चुकी थी। वो पलकें झपका रही थी। नूर, इसकी आवाज़ कांप गई, जैसे दिल की गहराई से निकली हो। यूसुफ ने सुल्तान के सीने से लगकर हल्की सी हरकत की और सुल्तान ने लाशऊरी तौर पर इसे और मजबूत से थाम लिया। इसकी आंखों में एकदम नमी उतर आई थी। वो जो खुद को मजबूत रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, आज इसकी सारी दीवारें टूटने लगीं। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर नूर के करीब बैठ गया। इसके कदम लरज रहे थे। इसने यूसुफ को थोड़ा सा ऊपर किया ताकि नूर इसे देख सके। आपका यूसुफ, सुल्तान ने लरजती आवाज़ में कहा। नूर की नज़रें कमज़ोर थी, मगर जैसे ही वो यूसुफ पर ठहरी, इन वीरान आंखों में एक हल्की सी चमक उतर आई। सुल्तान की पलकों से आंसू फिसल कर गालों पर आए। आप जाग गईं। वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर कह रहे थे अभी वक्त लगेगा। इन्हें मुआवजे का इंतज़ार था। ये देखें, अल्लाह ने मुआवजा कर दिया, अल्लाह ने हम पर रहम कर दिया। आपको वापस वो जुमला वो मुकम्मल न कर सका। इसका गला भर आया। नूर ने हल्की सी जुम्बिश दी, जैसे बोलना चाह रही हो, मगर आवाज़ साथ ना दे सकी।
اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ سلطان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، وہی ہاتھ جسے وہ روز تھام کر دعائیں مانگتا تھا، وہی ہاتھ جس کو روز اپنے دل کے مقام پر رکھ کر نور سے کہتا تھا کہ اب نہیں، آپ نہیں جاگیں گے تو یہ بند ہو جائے گا، ابھی کوئی کوشش مت کیجیے۔ اس نے کانپتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس آنکھیں کھولے رکھیں، بس ہمیں اور اپنے یوسف کو دیکھیں، یہی کافی ہے۔ یوسف کے بابا، یوسف کی ماما داد گئیں، یوسف کے پاپا، یوسف کی ماما جاگ گئیں۔ یوسف نے توتلی زبان میں سلطان سے پھر کہا، ہاں بھائی جان، آپ کی ماما جاگ گئیں۔ کہتے ہوئے سلطان نے اسے نور کے اور قریب کیا۔ دیکھیں ہمارا بیٹا، آپ کا یوسف۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، یوسف روز آپ کو پکارتے تھے، ہر دن، جیسے اسے پتہ ہو کہ اس کی امی ایک دن ضرور آنکھیں کھولیں گی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ آنسو سلطان کے دل پر مہر بن کر لگے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بہت آہستہ سے بوسہ دیا۔ آپ نے ہمیں توڑ دیا ہے نور، وہ دھیرے سے بولا، اور آج آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس نے یوسف کو نور کے پہلو میں بیٹھاتے ہوئے کہا، ایک ہاتھ نور کے ہاتھ میں اور دوسرا یوسف کے ننھے وجود پر۔ اس لمحے کمرے میں تین دل دھڑک رہے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ خاموشی میں صرف سلطان کی سسکیاں تھیں، مگر یہ سسکیاں غم کی نہیں تھیں، یہ شکر، محبت اور دوبارہ ملنے کی خوشی تھی۔ اس وقت انڈیا میں رات ہو رہی تھی۔ ماہدہ نے سب سے پہلے رامپور فون کیا۔ ہارون صاحب جو گہری نیند میں تھے، اپنے فون کی رنگ پر انہوں نے بمشکل آنکھیں کھول کر بیڈ سائیڈ پر رکھے اپنے فون کو اٹھا کر اسکرین کو دیکھا، اور ماہدہ کا نام دیکھ کر ایک دم ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے بمشکل اپنے کمزور وجود کو اٹھایا اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ سامنے انہیں ماہدہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ماہدہ، کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ ان کی آواز پر حنا بیگم نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ ماہدہ! انہوں نے پھر ماہدہ کا نام لیا تو حنا بیگم بھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ ماہدہ کا فون ہے، لیکن کچھ بول نہیں رہی، صرف رو رہی ہے۔ انہیں کسی انہونی کا خطرہ لاحق ہوا۔ ماہدہ، سب خیریت ہے نا بیٹا؟ انہوں نے روتے روتے پوچھا۔ جی بابا، سب خیریت ہے، مبارک ہو۔ نور نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے روتے ہوئے بتایا، یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے بلکہ خوشی کے تھے، اسے واقعی نور کے جاگ جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہارون صاحب کے بوڑھے وجود میں جیسے نئی جان پڑی۔ جی بابا سائیں، نور نے ابھی کچھ دیر پہلے آنکھیں کھولی ہیں، بس اب ہم اسے لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، ماہدہ نے بتایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے پر رحم کر دیا، ہارون صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حنا بیگم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے، وہ سمجھ گئی تھی، آنسو ان کی آنکھوں سے بھی رواں ہو گئے۔ آپ لوگ آئیں گے بابا؟ ماہدہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ہم لوگ کوشش کریں گے جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی وہاں آ جائیں۔ ہارون صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بابا،
चलें अब मैं फ़ोन रखती हूँ। माहिदा ने कहकर फ़ोन रख दिया। हारून साहब ने हिना बेगम की तरफ देखा और इनके कंधे पर सर रखकर सिसक पड़े। आधे घंटे में एम्बुलेंस इनके घर पर के बाहर थी घर के बाहर थी। नूर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अभी तक इसकी बॉडी में हरकत नहीं हुई थी, लेकिन इसके पलकों में जुम्बिश मुसलसल हो रही थी। सुल्तान नूर के साथ एम्बुलेंस में था, जबकि शहरयार मायदा और यूसुफ को लेकर अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहा था। आपकी मामा ठीक हो गई हैं यूसुफ? शहरयार ने यूसुफ के फूले गालों को छूते हुए कहा। यूसुफ ने हंसकर शहरयार को देखा। मायदा के होठों पर भी मुस्कुराहट उभरी थी। वो नूर के आंखें खोलने पर खुश थी, लेकिन इसके दिल में एक दर्द भी उठ रहा था, यूसुफ से जुदाई का दर्द। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोका और यूसुफ से नज़र हटाकर खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन लाशऊरी तौर पर इसने यूसुफ को अपने सीने में भींच लिया। इसने 2 सालों से अपनी ममता के आंचल में इसने 2 सालों से इसे 2 सालों से अपनी ममता के आंचल में रखा था। अपनी रातों की नींद गंवाई थी, इसके लिए अपने आप को भूल गई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए इसकी हेज़ल ब्राउन आंखों में सुर्खी उतरी थी। वो यूसुफ को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल था कि अपने सीने से लगे अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए मचल रहा था। इसने झुककर यूसुफ को देखा। इसने सीने पर से मायदा की कमीज को पकड़ा हुआ था। वो ऐसा ही करता था। मायदा की आंखों से आंसू बेआवाज बहने लगे। आंसू बहकर यूसुफ के सुनहरे बालों में जज्ब होने लगे। यूसुफ ने एकदम इसकी तरफ देखा। मामा आप रो रही हो? मामा आप रो रही हो? यूसुफ ने मायदा को सॉरी ये क्या रखा रोते देखकर पूछा। मामा नहीं रो। अपने छोटे छोटे हाथों से इसके आंसुओं को साफ करते यूसुफ ने कहा तो मायदा ने सिसक कर इसे अपने सीने में भींच लिया। शहरयार ने एक नज़र मायदा पर डाली। इसकी हालत देखकर शहरयार का दिल कट रहा था, लेकिन इसने खुद को मजबूत बनाते इस पर से नज़र हटाकर विंड स्क्रीन पर मरकूज कर ली। घर फोन कर दिया? इसका जहन बचाने के लिए शहरयार ने पूछा। जी, इसने जवाब दिया। नूर के घर वालों को? इसने पूछा। नहीं, अभी इन्हें नहीं बताया, इसने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा। ठीक है चलो, इन्हें मैं फ़ोन कर दूंगा, शहरयार ने कहा। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। नूर एमरजेंसी रूम में थी। इसका चेकअप चल रहा था। डॉक्टर की एक पूरी टीम इसका चेकअप कर रही थी। बाहर सुल्तान बेचैनी से टहल रहा था। बैठ जाओ सुल्तान, इसे यूं मुसलसल टहलते देखकर शहरयार ने इसके पास आकर कहा। हमें बहुत बेचैनी हो रही है शहरी। सुल्तान ने इसके फोर आर्म्स पर हाथ रखते हुए कहा। अल्लाह से दुआ करो बस, शहरयार ने कहा। वो तो हम कर ही रहे हैं, सुल्तान ने कहा और यूसुफ की तरफ देखा, जो मायदा की गोद में बैठा टुकर टुकर सबको देख रहा था। एकदम सुल्तान को ख्याल आया कि इसने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो शहरयार के पास से हटा और मायदा के पास आकर यूसुफ को इसकी गोद से ले लिया।
آپ کو بھوک لگی ہے؟ سلطان نے اس کے سرخ گال کو چومتے ہوئے پوچھا۔ یوسف نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یوسف کے ٹمی کو بھوک لگی ہے، یوسف کے ٹمی کو بھوک لگی ہے۔ اس کے کہنے پر مائدہ کا دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ I'm sorry میرا بچہ، ماما آپ کو کھانا کھلانا بھول گئی۔ مائدہ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کوئی بات نہیں مائدہ، ہم ایسا کرتے ہیں یوسف کے لیے سینڈوچ لے کر آتے ہیں، آپ انہیں کھلا دیجیے گا۔ سلطان نے کہا۔ مائدہ نے کہا تو سلطان یوسف کو دوبارہ اس کی گود میں سلطان نے دوبارہ اس کو اس کی گود میں دے دیا۔ I'm sorry میرے لال۔ کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر مائدہ نے روتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی، وہ خود کو سنبھال رہا تھا۔ 10 منٹ بعد سلطان یوسف کے لیے سینڈوچ اور دودھ کی بوتل لے آیا۔ مائدہ اسے کھلانے لگی۔ ڈاکٹر ابھی بھی اندر ہی تھے۔ نور کے گھر بتا دیا؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں یار، بتانا بھول گیا۔ گھر پر تو مائدہ نے فون کر دیا تھا، اس کے بعد سے سب کی کال میرے پاس آ رہی تھی۔ انہوں نے شاید تمہارے نمبر پر بھی ٹرائی کیا تھا، شہریار نے کہا۔ ہمارا فون؟ اس نے اپنے فون نکال کر دیکھا، وہ سائلنٹ پر تھا۔ ہاں اس پر سب کی کال آئی ہوئی ہیں، لیکن فی الحال ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ جب تک ہماری نور بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تو بالکل نہیں۔ تم ایسا کرو، انکل کو فون کر کے بتاؤ یا رہنے دو، وہاں رات ہوئی ہوگی، صبح بتا دینا۔ شہریار نے سلطان کو بڑی غور سے دیکھا، وہ کتنا الجھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت کتنی سوچوں میں غرق تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ سکتا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر بے اختیار سے خود سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے سلطان، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسے سینے سے لگائے، شہریار نے کہا۔ سلطان نے اس کی بات پر مبہم سا مسکرا دیا۔ ہاں بہت زیادہ، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ اس کی نظر ایمرجنسی روم کے دروازے پر تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلے۔ وہ ایک دم شہریار سے الگ ہوا۔ شہریار نے اسے دیکھا، اس کی نظر ڈاکٹر پر تھی۔ وہ ایک دم سے دور ہوتا ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ہاؤز مائی وائف؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی پوری طرح ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اور تب تک وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گی۔ اب ہم انہیں گھر نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہمیں ٹائم پر ان کا چیک اپ کرنا ہوگا، ان کی کنڈیشن کو دیکھتے رہنا ہوگا۔ ڈاکٹرز نے کہا۔ وہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ سلطان کی بے چینی حد سے سوا ہوئی۔ جب اوپر والے نے انہیں اتنا ٹھیک کر دیا تو آگے بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن کب تک یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ آج ہی پوری طرح ٹھیک ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آج ہی پوری طرح ٹھیک ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کچھ دن لگیں، لیکن آپ ہمت مت ہاریے گا، اوپر والے پر بھروسہ رکھیے گا، ڈاکٹر نے سلطان کے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور وہاں سے نکل گئے۔ سلطان نے شہریار کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی
जख्मी आंखों में देखते हुए शहरयार ने कहा, इंशाअल्लाह। सुल्तान ने सख्त दिल से कहा। रात के वक्त जब इंडिया में दिन हो रहा था, सुल्तान ने खुद ही आफरीदी साहब को फ़ोन करके नूर की कंडीशन के बारे में बता दिया था। वो खुश भी हुए थे, लेकिन अभी खुशी पूरी तरह नसीब नहीं हुई थी। इनकी बेटी को होश आ गया था, लेकिन अभी इसे सही होने में वक्त लगना था। लेकिन अल्लाह का यही करम था कि इसने आंखें खोली थी। सुल्तान ने वीडियो कॉल पर सबको नूर को दिखाया था। इन 2 सालों में मुस्ना बेगम और आफरीदी साहब बिल्कुल छिटक गए थे। अपनी बेटी का गम इन्हें दीमक की तरह चाट रहा था। नूर देखें आपके अम्मी अब्बू। सुल्तान ने स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहा तो नूर की आंखें फिर बहने लगी। उसकी बहती आंखों को देखकर इसके घर वालों के दिल जैसे किसी ने चीर दिए थे। आफरीदी साहब और मुस्ना बेगम तो इसको रोता देखकर खुद भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। हम लोग आ रहे हैं सुल्तान भाई, रिबाल ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। हाँ यार, आ जाओ, हमें भी इस वक्त सबकी ज़रूरत है, सुल्तान ने कहा। फिर फ़ोन काट कर वो नूर के हाथ थाम कर बैठ गया। नूर आंखें खोले इसे देख रही थी। सुल्तान को देखते हुए उसकी आंखों में तकलीफ, दर्द, खौफ सब साए एक साथ उतर रहे थे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। आपको पता है, आपको तकलीफ देने वालों को हम जहन्नुम वासिल कर चुके हैं। अब कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। आप बस जल्दी ठीक हो जाएं। आपके बेटे को हमें आपकी ज़रूरत है। आपको पता है, आपका यूसुफ 2 साल का हो गया है और इतना शरारती है कि पूछिए मत। पूरा दिन मायदा को अपने पीछे घुमाए रखता है। अब आप ठीक हो जाएंगी तो इसके पीछे घूमना आपकी जिम्मेदारी होगा। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से और नहीं बच सकती। उठें और अपने शहजादे की शरारतें देखें, कैसे वो सबको परेशान करता है। सुल्तान इसकी मखरूती उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसके हाथ की पुश्त को अपने गाल से लगाए मुस्कुराते हुए कह रहा था। नूर की आंखों में अपने जिगर के टुकड़े के जिक्र पर चमक उभरी थी। हम बुलाएं आपके शहजादे को, इसने पूछा। नूर के पलकों में जुम्बिश हुई। सुल्तान ने इसका हाथ छोड़ा और उठकर बाहर आ गया। मायदा, यूसुफ को दे दो, इसने मायदा के पास आकर कहा तो मायदा ने इसे देखा, फिर चुपचाप यूसुफ को इसकी गोद में दे दिया। सुल्तान यूसुफ को लेकर दोबारा प्राइवेट रूम में आ गया। ये रहा आपका शहजादा। यूसुफ, अब अपनी अम्मी से बातें करें। आपकी अम्मी सब कुछ सुन रही हैं। इन्होंने आपके कहने पर आंखें खोल दी हैं। अब इनसे कहें कि वो आपसे बातें करें। सुल्तान ने इसके सुनहरे बिखरे बालों को सेट करते हुए कहा। तो यूसुफ अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों से अपनी माँ की बादामी आंखों में देखने लगा और बिना कुछ कहे अपनी छोटी छोटी बाहें इसके गिर्द फैलाकर इसके सीने से अपना सर टिका दिया। नूर के वजूद में एक झटका सा लगा था।
वो कुछ कहना चाहती थी, कोई हरकत करना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल इसका दिमाग इस प्रोसेस पर नहीं पहुंच पा रहा था। यूसुफ बहुत देर इसी तरह अपनी माँ के सीने से लगा लेटा रहा। सुल्तान मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरता रहा। फिर पता नहीं इसके नन्हे से जहन में क्या समाया, वो इसके सीने से उठा और थोड़ा सा आगे बढ़कर इसके चेहरे को चूमने लगा। नूर की आंखें जो खुली हुई थी अब अपने शहजादे के लम्स पर लरसती हुई बंद हो गईं। ये वो रिश्ता था जिसकी पहचान कराना, जिसे मोहब्बत कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो यूसुफ की माँ थी। इसने 7 महीने इसे अपने पेट में रखा था, अपनी जान पर खेलकर इसे दुनिया में लेकर आई थी, इसे दूध पिलाया था। इन दोनों का रिश्ता तो इस दुनिया में सबसे पहले था। वो तो अपनी माँ को अपनी पहली धड़कन से पहचानता है, इसकी खुशबू से पहचानता है। वो कैसे अपनी माँ से मोहब्बत न करता। सुल्तान की आंखें अपने शहजादे की हरकत पर नम हुई थी। रात हो चुकी थी। सुल्तान ने मायदा और शहरयार से घर जाने के लिए कहा। मैं यूसुफ को ले जाऊं? मायदा ने नूर के पहलू में सोए हुए यूसुफ को देखते हुए पूछा। हाँ ठीक है, ले जाओ, यहाँ हॉस्पिटल में परेशान ही रहेगा, सुल्तान ने कहा। तो मायदा ने आगे बढ़कर नूर के पहलू से यूसुफ को उठा लिया। इसके उठाते ही यूसुफ ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। घर चली मेरे लाल? मायदा ने इसकी आंखों को चूमते हुए पूछा। नो यूसुफ, कल कल नहीं जाएगा। नो यूसुफ कल नहीं जाएगा। यूसुफ ते बाबा और यूसुफ की मामा के पास रहेगा। यूसुफ ते बाबा और मामा के पास रहेगा। इसने अपनी तोतली जबान में कहा। नहीं मेरा लाल, आप हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, आप कल आ जाइएगा, मायदा ने प्यार से समझाया। नो, यूसुफ ने जिद की और फिर वो रोने लगा। इसको रोता देखकर सुल्तान तड़प गया। तड़प तो मायदा और शहरयार भी गए थे। वो कब अपने शहजादे को रुलाते थे, कब इसकी आंख में एक भी आंसू आने देते थे। क्या हो गया हमारी जान को, आपको नहीं जाना? सुल्तान एकदम मायदा की गोद से इसको लेते हुए पूछा। नो, यूसुफ ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। मायदा तुम इसको यहीं छोड़ दो, सुल्तान ने कहा। वो खामोश हो गई। जी ठीक है, कहकर इसने नूर का हाथ थामकर अपने लबों से लगाया और शहरयार के साथ कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते ही इसकी आंखें नम हो गई थी। वो अपने लब काटती शहरयार से 2 कदम आगे चल रही थी। शहरयार खामोशी से इसे देखता इसके पीछे पीछे चल रहा था। पूरे रास्ते वो यूं ही खामोश खिड़की से बाहर देखती आई थी। घर आकर भी इसने शहरयार से कोई बात नहीं की थी, बस चेंज करके चुपचाप लेट गई थी। शहरयार ने भी इसे कोई बात नहीं की थी, वो भी चेंज करके इसके पास लेट गया था। वो दोनों एक बेड पर लेटे लेकिन दूर दूर लेटे थे। एक बेड पर लेकिन दूर दूर लेटे थे। इनके बीच की जगह यूसुफ की जगह थी, जो अब खाली थी। मायदा ने सिसकते यूसुफ की खाली जगह पर अपना हाथ फेरा और अपने हाथ को लबों से लगा लिया। इसे लगा जैसे इसने यूसुफ को चूमा हो। फिर इसने करवट ले ली। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। शहरयार ने गहरा सांस भरकर करवट लेकर इसे देखा, फिर इसकी तरफ खिसक कर
بڑی محبت اور بے حد نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مائدہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ شہریار نے بڑی نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مائدہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ رو رو کر آنکھیں سن چکی تھی سوری۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو مائدہ؟ کیوں اتنی اذیت پسند ہو رہی ہو؟ شہریار نے بے حد نرمی سے اس کے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں مائدہ اور رونے لگی۔ میں کیا کروں شہری، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کیسے رہوں گی یوسف کے بنا؟ مجھ سے تو نہیں رہا جائے گا، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ شہریار کے سینے میں منہ چھپا کر سسکتے ہوئے بولی۔ شہریار کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے لبوں کو کاٹتا اپنی حالت پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مائدہ کی حالت دیکھ کر اسے اپنی حالت بھی غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں یوسف سے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ 2.5 مہینے کا تھا جب وہ میرے ان ہاتھوں میں آیا تھا۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ میں نے اپنی راتوں کی نیندیں گنوائی ہیں، میں نے اپنے دن کا چین لٹایا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر جیتی ہوں شہری، مجھے بتائیں میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ شہریار کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ سب رہ لیتے ہیں مائدہ، تم بھی رہ لو گی، کیونکہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے، وہ سلطان اور نور کی اولاد ہے۔ شہریار اس کے چہرے پر چپکے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ اللہ پاک میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں اس کی بندی نہیں ہوں؟ مائدہ ایک لمبی ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ شہریار نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا۔ آپ جانتے ہیں شہری، جب یوسف نے مجھے پہلی بار ماما کہا تھا تو میرے اندر جلتی ممتا کی پیاس بجھ گئی تھی۔ میں اس میں جینے لگی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا اسے کہ وہ مجھے ماں کہے، اس نے خود کہا تھا۔ اب میں کیسے رہوں گی؟ اب میں کیا کروں گی؟ اب دعا کریں اللہ مجھے موت دے دے، میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچتا۔ میں اتنی بری ہوں کہ اللہ مجھ سے سب کو چھین لیتا ہے۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور شہریار خاموش آنسو بہاتا اسے بس اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تو خود یوسف کو مس کر رہا تھا۔ اسے بھی کہاں عادت تھی یوسف کے بغیر سونے کی، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ لب کاٹتا سسکی لیتی ہوئی مائدہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گواہ تھا اس کی محبت کا، اس کی جاگتی راتوں کا، اس کی قربانی کا، یوسف کے لیے اس کی دیوانگی کا۔ وہ گواہ تھا کہ جب یوسف روتا تھا تو مائدہ اس سے زیادہ روتی تھی۔ پوری رات اس اپنے سینے سے لگائے ٹہلتی رہتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے کبھی یوسف کا کام کسی ملازمہ سے نہیں کرایا، وہ اس کا ایک ایک کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ وہ دیوانی تھی اس کی۔ یوسف اس کی زندگی بن چکا تھا اور اب اس کی زندگی سے دور جانے والا تھا۔ یہ تکلیف، یہ اذیت تو اسے ہونی ہی تھی۔ خود کو سنبھالو مائدہ، اور پلیز اب اس طرح مت رونا۔ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہاری تکلیف مجھے اپنے وجود میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو تم اب اس طرح نہیں رو گی، تم سچائی کو ایکسپٹ کرو گی۔
یوسف ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا اس پر اتنا حق نہیں ہے، وہ سلطان اور نور کی اولاد ہے۔ اللہ ہمارے یوسف کو ان کے ساتھ خوش رکھے اور میری خوشی شہری، کیا میں ہمیشہ خوشی اور اولاد کے لیے ترستی رہوں گی؟ مائدہ نے پوچھا، پوچھتے ہوئے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شہریار نے اپنے لب بھینچے اور دوبارہ اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پلیز رحم کرو خود پر بھی اور مجھ پر بھی، شہریار نے اس سے التجا کی۔ وہ شہریار کے سینے میں منہ چھپائے سبکتی رہی، روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، لیکن سوتے ہوئے بھی اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ شہریار کی آنکھ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگی تھی۔ یوسف کے دور جانے کا دکھ تو اسے بھی تھا، لیکن وہ پریکٹیکل تھا۔ اسے پتا تھا جس دن نور ٹھیک ہو جائے گی یوسف چلا جائے گا، لیکن مائدہ ایموشنل تھی، اس کے لیے اس بات کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ 3 دن بعد سلطان نور کا ہاتھ پکڑے اس کے سرہانے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ ایک دم اسے نور کے ہاتھوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ سلطان نے ایک دم اپنا سر اٹھا کر نور کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کی طرف۔ اس کے ہاتھ ہل رہے تھے۔ سلطان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آواز دے کر نرس کو بلایا۔ نرس ایک دم اس کے پاس آئی اور نور کے وجود میں حرکت ہوتی دیکھ کر وہ ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹروں کی پوری ٹیم جو نور کا علاج کر رہی تھی وہ اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اسے انجیکشنز لگائے جا رہے تھے، کوئی اس کا ہاتھ مسل رہا تھا تو کوئی اس کا پیر۔ آدھے گھنٹے کے بعد نور کے پورے وجود میں حرکت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ مسز سلطان، ہم آپ کو سہارا دے کر بیٹھائیں گے، تھوڑی سی کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے سہارے سے بیٹھ سکیں، ڈاکٹر نے کہا، اور تینوں ڈاکٹر نے نور کو اٹھا کر بیٹھایا، پھر ایک ایک کر کے تینوں ڈاکٹر نے اس سے اپنا سہارا ہٹایا۔ کچھ لمحے تو نور بیٹھی رہی، لیکن پھر وہ لڑکھڑائی۔ سلطان نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، وہ گر جاتی، اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، لہجے میں غصے کا عنصر تھا۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ سلطان خاموش ہو گیا، یہ ان کے علاج کا حصہ تھا۔ کنگریچولیشنز، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، بس اب ان کو ریکوری میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ڈاکٹر سلطان کو مبارکباد دیتے روم سے چلے گئے اور جاتے جاتے نرس سے اس کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کرتے گئے۔ سلطان نے اپنے سینے سے لگی نور کو دیکھا جس کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ سلطان جھک کر اپنی چوڑی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکائی اور بے آواز آنسو بہانے لگا۔ اس کے آنسو نور کے کپڑوں کو گیلا کر رہے تھے۔ نور نے آنکھوں کو ہلکا سا ترچھا کر کے سلطان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے سلطان کا سیڈ فیس نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی نور کو اپنے آنسو پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بہنے لگیں، وہ اپنی زبان کو حرکت دینے لگی۔ بہت کوشش کے بعد اس کی زبان سے سلطان کا نام ادا ہوا۔ سلطان۔ نور نے بڑی مشکل سے سلطان کا نام لیا۔ 2 سال بعد نور کی آواز سن کر سلطان کی سانس سینے میں جہاں تھی وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی پیشانی ابھی بھی نور کی کندھوں سے ٹکی ہوئی تھی۔ سلطان کے لب کپ کپ آئے۔ سلطان!
नूर ने दोबारा सुल्तान का नाम लिया। अब की बार नूर के मुंह से अपना नाम सुनकर सुल्तान सिसक पड़ा। इसने एकदम अपने दोनों बाजू इसके कंधे इसके सॉरी इसने एकदम अपने दोनों बाजू इसके गिर्द बांधकर इस अपने हिसार में जकड़ कर बच्चों की तरह रो पड़ा। जकड़ लिया और बच्चों की तरह रो पड़ा। नूर ने अपने गिर्द लिपटे इसके हाथों पर अपने कपकपाते हाथ रखे। सुल्तान ने एकदम अपने दूसरे हाथ से इसके कपकपाते हाथों को थाम लिया। फिर इसके कंधे से सर उठाकर वो इसके कान के पीछे गर्दन पर अपने लब रखा और इसे चूमने लगा। सुल्तान का आंसू से भीगा लफ्ज़ अपनी गर्दन पर महसूस करते नूर ने गहराई से अपनी आंखें बंद की थी। इसका चेहरा भी आंसुओं से तर था। कमरे में खड़ी नर्स की भी आंसू इन दोनों को देखकर बहने लगे। वो इन दोनों को देखकर भीगी आंखों से मुस्कुराती कमरे से निकल गई। कितनी ही देर सुल्तान इसे यूं ही हिसार में जकड़ा बैठा रहा। आप हमें बहुत तकलीफ देती हैं नूर, बहुत ज़्यादा। आपको हम पर रहम नहीं आता, हम पर तरस नहीं आता। हम आपसे कहते हैं आप और यूसुफ हमारी ज़िंदगी हैं। हम आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते, और जितना हम आपके बगैर नहीं रह सकते इतना ही आप हमें जुदाई की सज़ा सुनाती हैं। आप हमारे साथ अच्छा नहीं करती। आपको कोई हक नहीं है हमें यूं परेशान करने का, हमें आजमाने का। सुल्तान हर गुजरते लम्हे के साथ इसे कस के अपने हिसार में जकड़ता हुआ शिद्दत पसंदगी से कह रहा था। नूर के होठों से सिसकी बरामद हुई। सुल्तान इसकी सिसकी की आवाज़ पर तड़प उठा। वो एकदम इसके पीछे से उठा और सामने आकर बैठ गया। कुछ लम्हे इसे भीगी आंखों से देखता रहा, फिर इसे अपने सीने में भींच लिया। दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। नूर का दिल चाह रहा था वो चीखें मार मार कर रोए, इतना रोए कि इन दो सालों का आंखों में जमा सियाल बह जाए। बहुत देर सुल्तान से यूं ही अपने सीने से लगाए रहा, फिर आहिस्ता से इसे अपने सीने से निकाल कर इसका कुंबलाया हुआ चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर इसकी आंखों में देखने लगा। वीरान बेख्वाब आंखें सुल्तान का दिल तड़पा गईं। वीरान बेख्वाब आंखें सुल्तान का दिल तड़प गया। इसे एकदम नूर से पहली मुलाकात याद आई। पहली मुलाकात में ही नूर की चमकती ख्वाबों से भरी बादामी आंखों ने सुल्तान को अट्रैक्ट किया था। अब वो चमक, वो ख्वाब कहीं भी इन आंखों में नजर नहीं आ रहा था। वो 2 साल से सोई हुई आंखें जैसे ख्वाब देखना भूल गई थी, चमकना भूल गई थी। सुल्तान झुका और इसकी आंखों पर अपने लब रख दिए। वो बारी बारी इसकी आंखों को चूम रहा था, चूमते हुए इसकी नमी अपने लबों में से चुन रहा था। नूर की आंखों को चूमकर सुल्तान ने इसका कुंबलाया हुआ चेहरा देखा, वो चेहरा जिनमें गुलाबियां खिली रहती थी, घुली रहती थी, आज जर्दी घुली हुई थी। वो होंठ जो हमेशा गुलाबी रहते थे आज पपड़ियों के पपड़ी ज़्यादा है। एक आह भरकर सुल्तान ने नूर की पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई, फिर बेआवाज़ आंसू बहाता
इसके चेहरे के एक नकोश को चूमने लगा। नूर आंखें बंद के सुल्तान के लम्स को महसूस करती रही। सुल्तान का लम्स उसे यकीन दिला रहा था कि वो जिंदा है, वो इसके पास है। इसके चेहरे के एक नकोश को चूमकर सुल्तान ने फिर से इससे अपने सीने में भर लिया। आई लव यू सो मच। प्लीज़ अब हमें छोड़कर मत जाइएगा। अब हमारे साथ ये मत कीजिएगा। हमारा दिल अब कोई दर्द, कोई जख्म बर्दाश्त करने काबिल नहीं रहा। सुल्तान इसके गर्दन में चेहरा छुपाए कह रहा था, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? नूर ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। बहुत बहुत ज़्यादा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, सुल्तान ने एतराफ़ किया। कितना और कब तक आप मेरा इंतज़ार कर सकते थे? वो इसकी मोहब्बत की हद देखना चाहती थी। इसके सवाल पर रोते रोते सुल्तान मुस्कुराया, फिर इसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर इसकी आंखों में देखा। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है? तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है? कई सदी में तेरे प्यार पे निसार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतज़ार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतज़ार करूं। सुल्तान इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर इसकी आंखों में देखते हुए भारी गंभीर आवाज में कह रहा था और नूर दम साधे से सुन रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की लिखी तहरीर पढ़ रहे थे। फिर तभी कमरे का दरवाजा खुला। दोनों ने एक साथ दरवाजे की सिमत देखा। यूसुफ थे बाबा, यूसुफ थी मामा, जात कही। यूं मुझे पढ़ते हुए हंसी भी आ रही है, बट एक्चुअली मेरी नीस ऐसे बोलती है। और मुझे लगता है हर बच्चा ऐसे बोलता है जब वो छोटा होता है। यूसुफ के बाबा, यूसुफ की मामा जाग गई। अपनी तोतली जबान में कहता हुआ यूसुफ कमरे में दाखिल हुआ। वो शहरयार की गोद में था। इसके पीछे मायरा थी। शहरयार की गोद में बेहद तंदुरुस्त सुर्ख सफ़ेद बच्चा था, जिसके नकूश हूबहू सुल्तान के नकूश जैसे थे, लेकिन इसकी आंखें बादामी थी, इसके बाल सुनहरे थे। वो इतना खूबसूरत था कि नूर बिना पल के झपके इसे देखती रही। हमारा यूसुफ। नूर को मुकम्मल यूसुफ को देखते हुए सुल्तान ने इसके करीब आकर इसके कान में कहा। नूर ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। हाँ, हम दोनों का यूसुफ, आपका यूसुफ, सुल्तान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। नूर ने एकदम यूसुफ की तरफ देखा जो अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। जारी है। अब आप मुझे कहेंगे आप ही कहाँ एंड किया है आपने। ये तो खैर देखिए, मेरे जो रीडर हैं, जो लिसनर्स हैं, स्पेशली जोया, उसको पता है कि ये आप ही की खासियत है। आप ही ऐसी ही जगह एपिसोड एंड कर दिए। चले खैर, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड ये ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।